Dịlọk amụkwana nwa ọzọ agwụgo m na mmeni ofu oke di ya ụmụ 30 ma ọ sị na 2 nwụrụ anwụ were ahụ dị n'ọgbuo ndị nke ọzọ ọgasị ebe dị na agwara mmeni ofu oke n'ime ya tis o buzi ọ na-aka ọsịsị dị ọdọ Dịlọk emechaa ka anyị kwuo na